Hi guys, good morning. Dito na naman si Daddy Cat. Oh. Hi Daddy Cat. Say hi muna Daddy Cat. Daddy Cat. Shh. Meow. Daddy. Hoy Daddy. Daddy Cat. Hi. Daddy Cat. Uy. 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 Oh, may pis-pis. Ayan, dalawa sila. Ayan sila. Lumipad. Pis. Pumatawal si Max. Ano yung Max? Sino doon? Wak man tao eh. Wak man? Sino yung nagahay? Sino nagahay? Galit si Max. Sino doon? Ha? Oh, sit muna, sit. Sit muna, sit. Oh, sit. Sit muna, sit. Ayan. Very good. Hi. Oh. Bye-bye. Hindi ka mag-hi, ha? Si Lulu Boy. Lulu ba yung nag-hi? Buo na naman ng karne. Karne ron. Karne chicken. Ang taba na rin ng pangon. Oh, ano? Gapangay pagkaon. Aray! O, dali yan. Itanaw kita itano. Pagkaon sa rin. Oh, sit muna ikaw. Sit. Sit muna. Oh, sit muna. Sit. Dali. Sit. Sit. Sit muna. Sit. Yan. Good job. Ganyan yan guys. Pag humihingi ng pagkain, kunin niya yung laruan. Tsaka pupunta sa rep. Tapos sabihin mo, sit. Oh, sit din siya. Oh. Wala na. Wala na ha. Wala na. Mamaya naman ha. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. Sarap. Pa-like and share po. Thank you.